하나님 오늘 이 시간에 귀중한 은혜를 허락하여 주옵소서. Dios, permítenos una gran gracia en este tiempo. 우리 눈을 열어 주옵소서. Abre nuestros ojos 쿠바뿐만 아니라 전 세계 살릴 준비를 하게 하옵소서. y permite que no solo se pueda empezar a salvar Cuba, sino también todo el mundo. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 저희가 쿠바를 6번 들어왔습니다. Hemos estado en Cuba 6 veces. 지금 사실 쿠바는 영적으로 가장 앞서 있다고 해도 과언이 아닙니다. Y realmente no es exageración decir que Cuba está adelantada espiritualmente. 그래서 쿠바에서 중요하게 응답받은 사람들이 지금 여러 나라로 나가고 있습니다. Por eso las personas que están recibiendo una respuesta importante en Cuba pues están saliendo a varios países. 이미 베네수엘라 두 번이나 베네수엘라를 다녀왔고, Y ya ha habido 2 incursiones a Venezuela. 우리 아놀도 목사님은 미국, 멕시코, 콜롬비아, 심지어 한국 여러 나라를 다녀왔습니다. Y pues el pastor Arnold ha estado en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Corea, en El Salvador y así. 제가 아놀도 목사님을 처음 만났을 때를 기억합니다. Y me acuerdo de cuando nos encontramos con el pastor Arnold. 이 목사님이 여러 가지 얘기를 했는데 그 중에 하나가 이 얘기였어요. Y él dijo varias cosas, pero una de ellas era esto. 왜 쿠바는 선교 대상지냐? Porque siempre Cuba tiene que recibir misioneros. 선교사를 보내지 못하고 왜 선교사를 계속 받아들여야 되는 나라가 됐냐? Porque es un país que solo tiene que recibir misioneros y no enviarlos. 전 세계를 향해서 선교하는 나라가 되고 싶다. Y quiero que Cuba sea una nación que haga misiones para todo el mundo. 그런 생각이 내 마음에 있다. Y eso es lo que él pensaba en su corazón. 제일 처음에 그렇게 얘기하셨어요. Eso es lo que él confesaba. 제가 그 얘기를 기억합니다. Y eso es algo que yo me acuerdo. 이제 쿠바에 하나님께서 귀중한 증거를 주셨습니다. Y Dios ahora ha permitido evidencias muy preciosas. 충분히 여러분들의 이 사역이 전 세계를 향해서 뻗어나갈 수 있을 만큼 하나님께서 여러분들을 세우셨어요. Dios ha permitido evidencias muy preciosas y les ha dado evidencia como para ir a todo el mundo para poder hacer la obra. 그래서 제가 보내는 것이 아니라 하나님이 여러분들을 보내시고 계십니다. Por eso no es que yo los esté enviando, sino que Dios va a hacer que ustedes sean enviados. 여러분 중에 한 10명이 8월 달에 콜롬비아를 가셔야 됩니다. En octubre, 10 de ustedes tienen que ir a Colombia. 내년 2월에 한 10명 정도가 또 베네수엘라를 가셔야 됩니다. Y otros 10 tienen que ir a Venezuela en febrero del año siguiente. 그리고 이번 연말에 몇 분이 아프리카를 가실 겁니다. Y algunas personas a final de año van a ir a África. 그리고 9월 달에 유럽도 가실 겁니다. Y también quizás algunos vayan a ir a Europa en septiembre. 그건 지금 현재 정해져 있는 스케줄입니다. Y esto es lo que hay definido hasta ahora. 내년부터 시작해서 더 많은 나라로 여러분들을 하나님께서 보내실 겁니다. Y empezando desde el otro año, Dios los va a empezar a enviar a más países aún. 그게 전 세계 유익하기 때문에 그래요. Esto es porque es de beneficio para todo el mundo. 그래서 중요한 게 있습니다. Por eso hay algo muy importante. 여러분의 사역도 왕성하게 일어나야 되지만 Que también lo que ustedes hagan en su campo debe de 여러분의 영적인 수준이 세계적이어야 된다는 거죠. pero su nivel espiritual debe de ser a clase mundial. 여러분이 하나님의 말씀을 이해하는 정도가 세계적이어야 하고 Es decir, ustedes deben de entender la palabra de Dios a un nivel mundial. 이 말씀대로 사는 삶이 세계적이어야 합니다. Y también su vida en cuanto a esta palabra debe de ser a clase mundial. 앞으로 여러분이 전하는 그 말씀, 여러분이 전하는 그 말씀이 세계의 표준과 기준이 될 겁니다. ¿Por qué? Porque la palabra que ustedes compartan va a ser el estándar para el mundo. 그래서 여러분의 수준이 올라가야 돼요. Por eso tenemos que subir de nuestro nivel. 오늘 여러분에게 나눠준 이 강의는 중남미에서 처음으로 하는 강의입니다. Y estas lecciones que ustedes tienen es la primera vez que Latinoamérica se comparte. 말씀 운동에 대한 말씀 운동을 할 수 있는 그 교재입니다. Pues es un material para el movimiento de la palabra. 지난번에 했던 우리 33강이나 이런 거하고 약간 비교를 해보면 이렇습니다. Y en comparación a las 33 lecciones u otros materiales para el movimiento de la palabra, pues es un poquito diferente. 이전에 나왔던 교재는 쉽게 그냥 읽으면 줘도 되는 쪽으로 방향을 맞췄습니다. Las 33 lecciones y las lecciones añadidas estaban direccionadas a que se pudiesen leer y que fuera fácil de entender solo leyendo. 근데 이게 우리에게만 아니라 전 세계로 향해서 나가야 되니까 더 성장할 필요가 있습니다. Pero necesitamos crecer porque no es para nosotros solamente, sino que tenemos que salvar el mundo. 그래서 말씀 자체로 정확하게 성경의 복음을 풀어내는 것이 필요하겠다라는 생각을 하게 됐습니다. Por eso es que pensamos que con la palabra en sí, la palabra de Dios en sí, necesitamos saber explicar el evangelio. 사도행전 17장, 사도행전 18장 보면 바울이 그다음에 아볼로가 성경 전체를 통해서 예수가 그리스도이심을 풀어냈습니다. Vemos en Hechos 17 y Hechos 18 que Pablo y Apolos ellos declaraban por medio de las escrituras
el Evangelio que Jesús es el Cristo. 그래서 성경 자체로 이것을 좀 풀어내는 것이 필요하겠다 싶어서 이제 정리를 하기 시작을 한 겁니다. Y se empezó a elaborar este material porque fue considerado necesario que con la Biblia en sí se pudiera hablar de este Evangelio de la Biblia. 그래서 중남미에서는 처음으로 쿠바라는 이 나라에서 이제 시작하는 겁니다. Por eso es que en Latinoamérica se empieza aquí en este país cubano. 성경 자체에 대해서 별로 설명이 없습니다. Y realmente no hay tanta explicación de cada versículo. 하지만 성경에 이렇게 나열되어 있는 데는 분명히 의미가 있습니다. Pero claramente hay un significado en el orden de los textos que salen. 그래서 알아들을 수 있는 사람들만 모아달라고 해서 지금 여러분들이 이렇게 모인 거예요. Por eso es que pedimos que solo las personas que pudiesen entender esto a profundidad fueran reunidas y por eso están aquí. 그래서 간단하게 제가 설명을 할 겁니다. Por eso lo vamos a explicar de forma simple. 그 설명을 충분히 이해하시길 바라고 Y espero que puedan entender esta explicación 이것을 또 현장에서 적용하시길 바라고 y que puedan aplicar esto en el campo. 이 풍성하게 이 내용이 여러분 것이 되어져서 이제는 전 세계로 나가서 전 세계를 도우시길 바랍니다. Y que esto pudiese abundar en sus vidas y que en todo el mundo ustedes pudiesen compartir de esta verdad. 말씀이 스스로 증가하고 있기 때문에 이 내용이 여러분들이 제대로 구비되면 이 내용 가지고는 전 세계 어딜 가더라도 도움을 줄 수 있을 겁니다. La palabra es evidente por sí misma, así que si nosotros podemos explicar esta palabra, si esto se vuelve algo nuestro, entonces a cualquier lugar del mundo que vayamos podemos compartir el Evangelio. 27강으로 되어 있습니다. Y son 27 lecciones, 이 내용 굉장히 많아요. así que hay mucho que compartir. 오늘은 15강을 할 겁니다. Hoy quizás llegaremos hasta la lección 15. 5강의 하고 잠시 쉬고 5강의를 하고 잠시 쉬고 할 겁니다. Vamos a descansar cada 5 lecciones. 그 내용이 많은데 1시간에 5강의를 한다는 것은 그만큼 집중도 있게 한다는 겁니다. Y hay mucho que compartir, pero el hecho de compartir 5 lecciones en una hora quiere decir que así se tiene que concentrar. 자, 늦게 오신 분들이 많은 것 같은데 지금 교재가 없는 분들이 많은 것 같습니다. 손을 들어보세요. Hay muchos que han llegado tarde, que quizás no tengan el material. Levanten la mano, por favor, los que no tengan su libreta. 지금 교재가 더 없어요. Y creo que ya se nos acabaron. 그러니까 같이 보셔야 된다는 거예요. Ok, entonces tendrán que ver todo esto juntos hasta que vengan los materiales. Tendrán que juntarse a una persona que lo tenga hasta que vengan. 그러면 지금 올 동안에만 옆에 사람하고 좀 같이 볼 수 있도록 조치를 취하시라고. Entonces solo encárguense de poder ver el material con las personas que están a su lado mientras viene el material, ¿sí? 이 교재를 눈으로 보지 않으면 들어도 이해 못합니다. Porque si no lo confirmamos con nuestra vista, aunque lo escuchemos, será bien difícil de entender. 그러니까 여러분한테 나눠줄 교재가 지금 오고 있는데 그 오기까지 좀 서로 같이 좀 보셔서 진행될 수 있도록 해주시면 Se 좋겠습니다. encargaron más copias, así que mientras vienen, por favor, vean con el que está al lado estos versículos. 자, 자리를 좀 이동하셔서 여튼 보세요, 교재를. O sea, muévanse del lugar si les es necesario, no importa, pero asegúrense de estar viendo el material. 오케이? ¿Estamos bien? 아놀드 하나 봐야지. 오케이, 시작합시다. Si iniciamos, 자, 구조를 먼저 좀 설명을 드리겠습니다. vamos a explicar los versículos primero. 우리가 말씀 운동을 해보시면 알겠지만 말씀 운동은 모든 강의에서 그리스도가 드러나야 되는 것이 포인트입니다. Y pues ya los que se han desenvuelto en casas de paz les llaman ustedes, pero nosotros le llamamos el movimiento de la palabra. Cuando se hace el movimiento de la palabra, el punto de cada lección
es declarar a Jesús que es el Cristo. 이 27강 또한 그랬습니다. Y también es lo mismo con estas 27 lecciones. 모든 상황 가운데 그리스도가 드러나게끔 정리를 했습니다. Y se ha organizado para que aunque las personas no sepan y vengan en una lección cualquiera, ellos puedan tener a Cristo claro en ellos. 그리고 12강을 조금 더 길게 푸른 교재다 이렇게 보시면 될 겁니다. Y pueden pensar que son las 12 lecciones declaradas de una manera mucho más extensa. 물론 이 이후에 더 나와야 될 것 같습니다. Claramente pues va a haber material añadiéndose. 예를 들면 33강에 있는 그런 내용들 있잖아요. 뭐 노아 방주 사건이라든지 아니면 어떤 사건에 대해서는 풀어내지 못했고 그냥 핵심적인 내용만 전달한 게 27강입니다. Y pues así como en las 73 lecciones está las lecciones acerca del arca de Noé y pues varios temas, pero no hemos podido tratar todos estos temas, sino que se ha desarrollado esto en base a los puntos centrales que hay que compartir. 27강의 내용만 제대로 딱 구비가 되어 있어도 어디 가든지 제대로 사역을 할 수 있겠다 이렇게 생각이 듭니다. Y pienso que si nosotros tenemos claras estas lecciones, entonces en cualquier lugar nosotros podemos desarrollar este ministerio. 1강 한 강이 한 10분 정도밖에 없는 것 같습니다. 시작하겠습니다. 1강입니다. Empezar con la lección 1. 1강 성경을 통해서 예수가 그리스도이심을 증거하는 겁니다. Entonces la Biblia, a través de la Biblia se testifica que Jesús es el Cristo. 자, 성경이 뭘 얘기하느냐? 그게 1번입니다. 성경의 특징. Entonces las características de la Biblia, es decir, de qué habla la Biblia. 이사야 34장 16절. En Isaías 34:16, 모든 구절 바로 읽어. inquirir el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. 이 성경은 짝이 있고 여호와 입이 명령하셨고 모으신 성경입니다. Entonces esta Biblia, ¿qué es lo que es, cuál es la característica? Que la boca de Jehová la mandó y tiene cada uno su pareja. 마태복음 5장 18절. Y también Mateo capítulo 5 versículo 18, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. 결코 없어지지 아니하고 다 이루게 되어 있습니다. Entonces todo esto se va a cumplir al final. 시편 19편 8절에서 9절입니다. Salmo 19, 8 a 9. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 이 하나님의 말씀은 정직하고 순결하고 진실하며 의롭습니다. Y entonces esta palabra de Jehová, como es limpia, permanece para siempre. Son justas estas palabras. 디모데후서 3장 15절에서 17절. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, y que desde la niñez ha salido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 이 성경은 구원에 이르는 지혜가 있게 하고 Es decir, te pueden hacer sabio para la salvación. 하나님의 사람으로 온전하게 하는 성경입니다. Y también es una Biblia que hace que todo hombre de Dios sea perfecto para la obra. 베드로후서 1장 20절에서 21절. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 versículo 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 이 성경은 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. La Biblia fue escrita por aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. 그리고 베드로전서 1장 23절. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 하나님의 말씀으로 거듭나게 됩니다. Entonces nosotros somos renacidos por esta palabra. 히브리 4장 12절. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 이 하나님의 말씀은 살아 있습니다. La palabra de Dios es viva y es eficaz. 시편 119편 105절. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 주의 말씀 내 발의 등이요 길의 빛입니다. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. 여호수아 1장 8절입니다. José capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 기록된 대로 지켜 행하면 평탄하고 형통하게 됩니다. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar en el camino prosperado? ¿Cómo podemos estar en buen camino guardando esta palabra y haciendo conforme a lo que dice ahí? 요한복음 5장 39절. Juan capítulo 5 versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 이 성경은 그리스도에 대해서 증언하는 겁니다. Entonces toda esta palabra testifica del Cristo.
Cristo. 여러분, 성경은 수많은 특징을 가지고 있습니다. La Biblia tiene varias características 그 중에 몇 개만 뽑은 겁니다. y simplemente son algunas de ellas aquí anotadas. 너무 많은 특징을 가지고 있습니다. Pues tiene bastantes características. 하지만 우리가 주목해야 될 게 있어요. Sin embargo, hay algo que tenemos que fijarnos. 그게 2번입니다. Este es el segundo punto. 자, 성경을 뭐라고 이게 명명하냐면, 이름하냐면 테스트만이라고 이름을 합니다. ¿Cómo le llamamos nosotros a la Biblia? El Antiguo y Nuevo Testamento. Old Testament, New Testament 이렇게 이 명칭이 있습니다. Entonces le llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. 이 테스트먼이라는 원래 뜻이 무슨 뜻이냐면 ¿Pero qué significa un testamento? 이게 정언 또는 유언이라고 하는 뜻입니다. Significa proclamación o declaración de algo. 이게 대문자로 가게 되면 이게 고유 명사가 돼요. Pero si nosotros lo ponemos en un sentido propio, 그래서 테스트먼이라고 하는 이 고유 명사는 뭐냐면 약속이 적힌 정명서라고 하는 뜻입니다. cuando hablamos de un testamento no en letras minúsculas, digámoslo así, sino en una letra mayúscula, entonces estamos hablando de algo diferente. 그래서 성경 테스트먼은 뭐냐면 메시아, 즉 그리스도의 약속, 그 그리스도의 언약이 적힌 정명서가 성경입니다. Estamos hablando de un texto con una promesa escrita y esta Biblia se trata acerca del pacto, la promesa del Mesías Cristo. 성경의 특징 중에 가장 정확한 겁니다. Y esto es una de las características más exactas de la Biblia. 그래서 성경이라고 얘기할 때 그게 다른 말로 뭐냐면 메시아 약속, 그리스도의 약속이 적힌 정명서다. 이게 성경입니다. Por eso cuando hablamos de la Biblia lo podemos definir como el texto que tiene la promesa de o el pacto de el Cristo, el Mesías. 성경이 수많은 특징을 가지고 있어요. La Biblia tiene varias características. 그 수많은 특징을 가장 잘 나타내는 말은 뭐냐? 테스트먼이라고. Pero entonces la palabra testamento muestra estas características. 메시아 언약이 가장 정확하게 메시아 언약이 적힌 정명서 이게 성경입니다. Entonces la Biblia es un testamento, es un texto con la promesa del Mesías. 그런 의미에서 성경의 궁극적인 기록 목적이 요한복음 20장 31절이 맞다는 거죠. Y cuando lo vemos así, entonces Juan 20:31 nos habla del objetivo conclusivo de la que es la Biblia. 성경이 궁극적으로 나타낸 게 뭐냐? ¿Qué es lo que quiere la Biblia al final de cuentas? 메시아 언약을 나타낸단 말이에요. Quiere mostrar el pacto del Mesías. 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 적힌 것이 성경입니다. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengáis vida en su nombre. 우리가 성경으로 모든 것을 풀어야 되는데 성경이 뭐냐 이걸 알아야 될 거 아닙니까? Entonces, para nosotros declarar la Biblia tenemos que saber lo que es la Biblia. 그 안에 율법이 적혀 있습니다. Pues hay ley dentro 그 de la 안에 Biblia. 약속도 있습니다. Hay promesas, 역사도 있습니다. hay historia, 시도 있습니다. hay salmos, 예언도 있습니다. hay profecías. 수많은 것들이 성경 안에 있습니다. Hay muchísimas cosas dentro de la Biblia 그 성경이 우리에게 너무 많은 유익들을 줘요. y nos da mucho beneficio toda esta Biblia. 하지만 그 모든 성경이 한 가지 목적을 향해서 달리고 있습니다. Sin embargo, toda esta Biblia nos dirige hacia un punto, 그게 메시아 약속입니다. que es la promesa del Mesías. 그 메시아 약속이 적힌 정명서 이게 성경이라는 얘기죠. Y el texto, la declaración que anuncia esta promesa del Mesías es la Biblia. 그래서 여러분들이 성경이 뭔지에 대해서 답을 얻고 먼저 좀 시작을 해야 되겠다. Por eso, primeramente, debemos de tener la conclusión de qué es la Biblia. 자, 두 번째입니다. La segunda lección. 기초를 하는 게 아니고 여러분들은 충분히 이해하실 수 있는 분들 모였기 때문에 충분히 소화할 수 있으리라고 생각합니다. Y yo pienso que como están reunidos aquí las personas que pueden asimilar este mensaje, realmente podremos ser breves en esto. 두 번째는 복음이 뭐냐? ¿Qué es el Evangelio? 요걸 먼저 밝혀놓고 이제 설명을 하기 위해서 복음을 설명합니다. Entonces, para explicar primero lo que es, necesitamos explicar todos estos puntos. 중요한 것은 이 복음을 사단이 막고 있다는 겁니다. Lo importante es que Satanás impide este Evangelio. 사단에 대해서는 다음에 여러 이 7강을 통해서 사단에 대해서 좀 Ya en 살펴보겠지만 la lección 7 habla un poco acerca de lo que es Satanás. 오늘 그 중에 가장 핵심적인 이 사단이 복음을 막는다는 겁니다. Pero algo central de todo esto es que Satanás impide el Evangelio. 고린도후서 4장 4절 Según de Corintios 4:4, los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 이 사단이 그리스도의 영광의 복음의 광채가 비치지 못하게 한다고 얘기합니다. Satanás impide que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. 다른 활동을 많이 하는 것 같습니다. Parece que Satanás hiciera muchas cosas, 질병을 주기도 하고 que les da enfermedad, 사람으로 하여금 여러 가지 고난 가운데 있게 하고 que les da dolor a varias personas 많은 어려움을 주기도 합니다. y que les da varias dificultades. 하지만 그 모든 사단의 괴계의 가장 큰 목적은 뭐냐면 이 복음을 알지 못하게 만든다는 겁니다. Pero el objetivo final de las artimañas de Satanás es que no conozcan este Evangelio. 불신자들이 복음 모르는 건 당연합니다. Pues que un no creyente no conozca el Evangelio es obvio. 하지만 불신자들에게 역사하는 사단의 세력보다
교회 안에 있는 사람들에게 역사하는 사단의 세력이 훨씬 많다는 것은 이해하셔야 됩니다. Pero tenemos que entender que Satanás obra de una manera más poderosa en la iglesia que allá afuera con los no creyentes. 불신자는 자기 편이잖아요. Porque los no creyentes ya están del lado de Satanás. 교회 안에 있는 사람들은 자기의 대적이라. Y los que están en la iglesia son los enemigos de 더 Satanás. 많은 공격을 할 수밖에 없어요. Entonces, ¿qué pasa? Él nos va a atacar más. 그 공격으로 말미암아 전 세계 수많은 교회가 이 복음만 가리워져 있습니다. Y por este ataque es que muchas iglesias de todo el mundo están ofuscadas en este evangelio. 이해가 안 되는 기적이 벌어지고 있어요. Y ocurren milagros que la gente no entiende. 예수를 믿는 사람이 복음을 몰라요. Es que aquellos que creen en Jesús no conocen el evangelio. 교회를 다니는 사람이 복음을 몰라요. Aquellos que van a la iglesia no entienden el evangelio. 이건 있을 수 없는 일입니다. Eso es algo insólito. 가수가 노래만 못하고, Un cantante que no pueda cantar, 요리사가 요리만 o 못하고, un cocinero que no puede cocinar, 축구 선수가 축구만 un 못하고, futbolista que no sabe jugar al fútbol, 야구 선수가 야구만 못해요. un beisbolista que no sabe jugar al béisbol. 있을 수 없는 일이잖아요. Es algo que no puede pasar. 근데 이게 지금 전 세계에 일어나고 있다. Pero en todo el mundo está pasando. 어떻게 하나님의 사람이 복음을 모릅니까? Como una persona de Dios no conoce el 어떻게 evangelio. 교회를 다니는데 복음을 모를 수가 Como 있어요? uno va a la iglesia y no conoce el evangelio. 일평생 예수 믿는데 복음을 모를 수가 Y 있어요. toda la Biblia va a la iglesia pero no conoce el evangelio. 이건 인간의 일이 아니에요. Eso no es una obra humana. 이건 100% 사단의 공격입니다. Al 100% eso es un ataque de 사단의 Satanás. 공격이 워낙 강해서 이 복음이 다 가리워져 있어요. Y es tan fuerte el ataque de Satanás que este evangelio está impedido. 이게 초대 교회 때부터 이렇게 역사했습니다. Desde los tiempos de la iglesia primitiva, Satanás atacó así. 갈라디아 1장에 여러분 잘 아는 본문이 나옵니다. Gálatas capítulo 1 es un texto que bien conocen. 갈라디아 1장 6절에서 9절입니다. Y si nosotros vemos por eso, Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas según nosotros, un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente al evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 왜 이 편지를 씁니까? ¿Por qué esta carta fue escrita? 갈라디아 교회가 다른 복음을 따르고 있기 때문에 이 편지를 쓰는 겁니다. Porque los Gálatas estaban creyendo en un evangelio diferente. 다른 복음이란 건 없습니다. No hay otro evangelio. 근데 갈라디아 교회가 다른 복음을 따르고 있지 않아요. Pero ahora los Gálatas seguían algo diferente. 그래서 강력하게 얘기하는 겁니다. Por eso fuertemente les dije, 다른 복음은 없다. no hay otro evangelio. 우리가 너희에게 전한 그것만 복음이다. Es que lo que les hemos anunciado solo eso es el evangelio. 혹시 천사라도 우리가 너희에게 전한 것 말고 딴 말 하면 저주받는다. Y aún si viene un ángel a predicarles algo diferente, maldíganlo. 여러분 바울은 복음에는 타협이 없었습니다. Es que Pablo no se mezclaba en cuanto al evangelio. 복음은 생명 걸고 지켰습니다. Porque daba la vida para guardar lo que es el evangelio. 이게 바울이에요. Así era Pablo. 여러분들도 마찬가지입니다. Igual con ustedes. 복음만큼은 타협하면 안 돼요. El evangelio no puede ser algo mezclado. 다른 복음이 전 세계 가득 넘치고 있습니다. Porque todo el mundo está repleto de otro evangelio. 하지만 바울이 우리에게 전한 복음 그것만 복음입니다. Pero lo que Pablo predicaba, solo eso es el evangelio. 초대교회가 우리에게 전한 복음 그것만 복음입니다. Solo el evangelio que la iglesia primitiva predicaba es el evangelio. 성경 전체가 우리에게 전한 복음 그것만 복음이에요. Este evangelio que está en toda la Biblia, solo eso es el 하나님 evangelio. 얘기한다고 복음 아닙니다. No por hablar de Dios usted está hablando de 예수님 evangelio. 얘기한다고 복음 아니에요. No por mencionar a Jesús usted habla de 교회 얘기한다고 복음 아닙니다. No por hablar de la iglesia usted habla de 하나님 evangelio. 역사가 일어나도 복음이 아닙니다. Aunque ocurra una obra sobrenatural, no es el evangelio. 병자가 나아도 복음 아닙니다. Y aunque se salva un enfermo, no por eso es el 많은 evangelio. 기적이 일어나도 복음이 아니에요. Aunque ocurran muchos milagros, no por eso es el evangelio. 우리 저 엘리케 벨무데스 목사님은 1분 안에 500개의 기적이 일어나는 그런 경험도 있는 분입니다. El apóstol Enrique Bermúdez tiene la experiencia de causar 500 milagros en un minuto. 기적이 중요한 게 아닙니다. Pero eso, el milagro no es importante. 다른 종교 기적 없습니까? ¿Acaso las demás religiones no causan milagros también? 다른 종교 기적 많습니다. Ellos también causan muchos milagros. 기적이 다 하나님의 역사가 아니라니까. Es que no por ser milagro es la obra de Dios. 여러분 올바른 복음 이거에서는 절대로 타협하지 마시기 바랍니다. Por eso en el evangelio correcto, por favor, no se mezclen, no permitan ningún tipo de corrupción. 고린도후서 11장 4절입니다. Si nosotros vemos 2 Corintios capítulo 12 versículo 4, porque si viene alguno predicando otro Jesús y el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu del que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 여러분 고린도 교회를 아시잖아요. ¿Conocen ustedes la iglesia de Corinto? 브리스 거부를 통해서 세우신 교회입니다. Que Priscila y Aquila fueron unos fundadores de ella. 바울이 사역했던 교회입니다. Pablo se mantuvo en el ministerio 아볼로라는 사람이 도왔던 게 그 고린도 교회입니다. y Apolos ayudó a esa iglesia de Corinto. 엄청난 인물들이 그 교회를 다 도왔습니다. Personas muy grandes ayudaron a esa iglesia. 그런데 다른 복음을 지금 따르고 있답니다. Pero ahora están siguiendo otro evangelio. 실제로 바울에게 메시지를 들었던 사람들도 이렇게 빠지고 있습니다. Incluso las personas que escucharon el mensaje a través de Pablo ahora estaban en esto. 오늘날은
더 심할 수밖에 없겠죠. Hoy en día entonces será mucho peor. 분명한 것은 다른 복음이 전 세계에 가득하다는 거예요. Algo claro es que todo el mundo está repleto de otro evangelio. 사단이 올바른 복음을 모르게 만든다는 겁니다. Satanás impide que conozcamos el evangelio correcto. 그래서 우리가 바울이 전한 복음, 즉 초대교회가 전한 복음이 뭔지를 정확하게 알고 있어야 됩니다. Por eso tenemos que saber cuál es el evangelio que compartía Pablo y la iglesia primitiva. 로마서 16장 25절 27절 보겠습니다. Romanos capítulo 26, 25 al 27. Y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 이 복음은 영세전부터 감추어졌던 복음입니다. Este evangelio se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, 그게 지금 나타났어요. y ahora ha sido manifestado. 신비의 계시를 따라 된 겁니다. Y es por una revelación que se ha manifestado. 왜 이 복음이 지금 나타났냐? ¿Por qué se ha revelado ahora este misterio? 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 이 복음이 지금 나타난 겁니다. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. 이 복음이 뭡니까? Entonces, ¿qué es este evangelio? 로마서 1장 1절부터 4절 보니까 아들에 관한 것이 복음입니다. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 4 nos dice que es acerca de su hijo. 그 아들에 관해서 선지자들이 미리 약속하신 겁니다. Que ya los profetas habían declarado en las escrituras. 1장 3절에는 그리스도의 인성을 얘기합니다. Y en el versículo 3 nos habla entonces acerca de la humanidad de este Cristo. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고, Entonces, que era el linaje de David según la carne, este hijo. 그리고 1장 4절에는 그리스도의 신성을 얘기합니다. Y en el versículo 4 nos habla de su divinidad. 그 그리스도의 영은 성결의 영입니다. Y entonces este fue declarado hijo de Dios con poder, 순수합니다. de santidad, es santo, 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨습니다. Por la resurrección de entre los muertos fue declarado hijo de Dios. 그분이 하나님이심을 뜻한 겁니다. Es decir, él es Dios. 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 부활하사 하나님의 아들로 선포되셨습니다. Por la carne era linaje de David, más por la resurrección él tuvo un espíritu de santidad y por eso fue resucitado y fue declarado hijo de Dios. 복음은 이 아들, 그 아들에 관한 것입니다. Entonces este evangelio se trata de su hijo. 이걸 조금 더 구체적으로 설명해 보면 Un poco más exactamente hablando, 사도행전 9장 22절 Hechos 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 사도행전 17장 2절 3절 Hechos 17, 2 y 3, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 사도행전 18장 5절 Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero en la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 바울은 그 아들에 대해서 설명합니다. Entonces Pablo explicaba acerca del hijo, 그 아들이 예수입니다. pero ese hijo era Jesús. 그 예수가 그리스도이심을 전한 것이 바울이 전한 복음이었습니다. Y el evangelio que Pablo predicaba era que ese hijo Jesús era el Cristo. 이 예수가 그리스도라고 하는 복음은 영세전부터 감추어졌던 것이고 Y este evangelio que Jesús es el Cristo había sido un misterio oculto desde los siglos y las edades, 지금 나타난 바 된 겁니다. pero que ahora ha sido manifestado 신비의 계시를 따라 된 겁니다. a través de una revelación misteriosa 모든 민족이 믿어서 순종하게 하시는 것입니다. para que todas las gentes obedezcan a la fe. 자, 사도들과 초대교회도 동일하게 이 복음을 전했습니다. De la misma forma, la iglesia primitiva y los apóstoles predicaron de esta forma. 사도행전 2장 36절에 베드로가 설명했고 Hechos 2:36, Pedro explicaba eso. 사도행전 5장 42절에 모든 사도들이 증거했고 Hechos 5:42, todos los apóstoles lo hacían de esa forma. 사도행전 18장에는 아볼로가 이것을 증거했고 En Hechos 18, Apolo lo predicaba así. 요한일서는 5장 1절은 사도 요한이 증거했습니다. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1, el apóstol Juan predicaba así. 베드로와 요한과 아볼로와 사도들 전체가 예수가 그리스도라고 하는 복음을 전했습니다. Entonces Pedro, Apolo, Juan y todos los apóstoles predicaban este único evangelio. 자, 성경에서 복음은 이것이다 라고 정확하게 표현된 구절이 있습니다. Y hay un versículo de la Biblia que expresa esto es el evangelio. 여러 구절이 많지만 특별히 사도행전 5장 42절 같은 데 보면 헬라어에 정확하게 설명되어 있습니다. Y entonces claramente hay varios versículos que explican el evangelio, pero si nosotros vemos Hechos 5:42, en una versión un poco más antigua lo vemos declarado de una forma diferente. 특별히 영어 버전의 NIV 같은 데도 정확하게 나와 있습니다. Aquí en español nosotros nos podemos referir a la Biblia del oso, pero en el NIV, en inglés también lo dice así. 더 굿뉴스가 뭐냐? ¿Cuál es el evangelio? 예수가 그리스도라고 하는 것이 더 굿뉴스다.
El Evangelio es de Jesús el Cristo. 이게 분명하게 복음에 대한 정의가 성경 자체에 나와 있습니다. Entonces aquí en la Biblia define qué es el Evangelio. 요한복음 20장 31절 이것이 성경의 기록의 목적이고 이것이 복음입니다. Juan 20:31 es el objetivo de la escritura de la Biblia y es el Evangelio. 자, 성경이 뭐며 복음이 뭔지를 정의했습니다. Entonces podemos saber qué es la Biblia y qué es el Evangelio. 자, 이 다음부터는 하나씩 쭉 풀기 시작합니다. Y bueno, después de esto vamos a empezar a pasar uno a uno. 자, 하나님 형상대로 지음받은 인간에 대한 내용을 보겠습니다. La lección 3, el hombre creado en la imagen de Dios. 성경은 하나님 형상대로 인간이 지음받았다고 하는 여러 구절들이 있습니다. Hay muchos versículos que nos dicen que el hombre fue creado en la imagen de Dios. 창세기 1장 27절, 창세기 9장 6절, 야고보 3장 9절에 보면 인간이 하나님 형상대로 지음받았다고 설명하고 Si 있습니다. vemos Génesis capítulo 1, versículo 27, Génesis 9, 6 y Génesis 3, 9, vemos que el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. 이번에 하나님 형상대로 지음받았다는 뜻은 뭐죠? ¿Y qué significa ser creado a la imagen y semejanza de Dios? 하나님을 닮았다는 뜻입니다. Significa que nos asemejamos. 요한복음 4장 24절에 하나님이 영이라고 얘기했습니다. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. 그래서 창세기 2장 7절 보니까 사람이 성령이 됐다고 얘기합니다. Y vemos que en Génesis capítulo 2, 7, que el hombre ha sido hecho un ser viviente. 하나님 형상대로 지음받았다는 것은 하나님을 닮았다는 것인데 그 중에 첫 번째로 하나님이 영이듯이 인간도 생명이다라고 하는 것입니다. Es decir, Dios es espíritu, pero cuando el hombre es semejante a Dios, entonces ¿qué pasa? Cuando entra el espíritu de Dios, entonces es que el hombre es un ser viviente y es espíritu. 그리고 하나님은 참으로 왕이신데 참된 왕이신데 우리에게 왕적인 축복을 주셨습니다. Dios es el verdadero rey y Él nos da una bendición de realeza. 이게 시편 8편 4절부터 8절에 나와 있습니다. Eso está en el Salmo capítulo 8, el versículo 4 al 8. 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨다. Le ha hecho un poco menor que Dios, le coronó de gloria y honra 모든 것을 다스리게 하셨다. y lo hizo gobernar todas las cosas. 창세기 1장 26절에도 모든 것을 다스리게 하자 하시고 Génesis capítulo 96 dijo que hagamos que señoree sobre todas las cosas. 참된 왕을 닮은 왕적인 존재가 인간입니다. Entonces el hombre es un ser de realeza que se asemeja al verdadero rey. 그리고 창세기 5장 3절에 보니까 아담은 130세에 자기의 모양과 자기 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고 Génesis capítulo 5 versículo 3 nos dice que tuvo Adán un hijo a su imagen y semejanza 아담이 자기의 모양, 자기의 형상대로 자녀를 낳았는데 그 아들의 이름을 셋이라고 얘기했습니다. Adán tuvo un hijo de acuerdo a su imagen y semejanza y llamó su nombre Set. 창세기 1장 26절에서 28절에 보니까 하나님이 자기의 모양대로 자기의 형상대로 우리를 만드셨습니다. Génesis capítulo 1 versículo 27 y 28 también nos dice que cuando Dios hizo al hombre lo hizo de acuerdo a su imagen y a su semejanza. 그 말은 무슨 말이냐? 셋이 처음부터 하나님의 자녀이었듯이 인간이 처음부터 하나님의 자녀라는 것을 얘기하고 있습니다. ¿Qué quiere decir esto? Que como Set era el hijo de Adán, así mismo el hombre desde un principio fue hijo de Dios. 그리고 고린도후서 4장 4절입니다. Y 2 de Corintios 4:4 골로새 1장 15절입니다. y también Colosenses capítulo 1 versículo 15 히브리 1장 3절입니다. y Hebreos 1:3. 이 세 구절은 전부 그리스도가 하나님의 형상임을 설명하고 있습니다. Todos estos versículos nos dicen que Cristo es la imagen de Dios. 그리스도가 하나님의 형상이에요. Que Cristo es la imagen de Dios. 근데 우리 인간이 하나님의 형상대로 지음받았답니다. Pero nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. 그 말은 무슨 말이냐? 인간이 처음에 지음받을 때는 그리스도와 흡사한 존재, 비슷한 존재였다는 겁니다. ¿Qué significa? Que cuando el hombre había sido creado originalmente fue creado de una manera similar, de una manera semejante a Cristo. 인간은 하나님의 형상대로 지음받았습니다. Entonces el hombre había sido creado a la imagen y semejanza 그 de 말은 Dios. 하나님을 닮았다는 뜻이에요. Quiere decir que se asemeja a 그 Dios. 말은 무슨 말입니까? ¿Qué significa esto? 하나님을 닮아서 인간은 영적인 존재고 Que se asemeja a Dios y es un ser espiritual el hombre. 왕적인 존재고 Y es un ser de realeza. 처음부터 자녀였고 Que desde el principio era hijo de Dios. 그리스도와 흡사한 존재였다는 겁니다. Y que era semejante a Cristo. 3번에 보면 하나님의 형상을 가진 자로 온 땅에 가득하게 하는 것이 처음부터의 하나님의 계획이었습니다. El punto 3 nos dice el plan de Dios era llenar el mundo de las personas con la imagen de Dios desde el principio. 창세기 1장 26절부터 28절에 그 내용이 나타나 Génesis 있습니다. capítulo 1 versículo 26 al 28 nos habla de eso. 하나님 형상대로 지음받은 인간. Que el hombre fue creado de esta imagen. 원래 우리는 그리스도와 흡사한 존재였습니다. Y entonces originalmente era semejante a Cristo, el ser humano. 그런 인간에게 하나님께서는 언약을 주십니다. Y a este ser humano Dios le da un pacto. 자, 언약에 대한 네 번째 강의입니다. Lección 4, el pacto. 하나님께서 언약을 주십니다. Dios nos da el pacto. 그게 창세기 2장 16절 17절에 정확하게 나와 있습니다. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 자, 이 언약을 조금 생각을 해보겠습니다. Pero vamos a pensar en el pacto.
하나님께서 창조주께서 피조물에게 왜 언약을 주셨냐 이게 지금 중요한 겁니다. Algo importante es por qué Dios, el Creador, le da un pacto a su creación. 언약의 내용도 중요하지만 왜 언약을 주셨냐 이게 지금 중요한 겁니다. Es importante el contenido del pacto, sí, pero ¿por qué el Creador le da a su criatura un pacto? 원래 이 피조물은 흙이었어요. 우리 인간은 흙이었다고. Es que el hombre era polvo originalmente. 흙 같은 존재를 하나님께서 왕적인 존재로 하나님과 닮은 존재로까지 세우셨어요. Pero un ser que era polvo, Dios lo levanta a ser como un ser preciado, un ser de realeza. 그래놓고 그 인간과 약속을 하시는 거예요. Y hace una promesa con este ser humano. 그 약속의 내용이 무엇이든지 간에 중요한 것은 인간에게 약속을 줄 만큼 인간을 높이셨다는 뜻입니다. Y antes de esta promesa es que el hombre fue exaltado hasta tal punto que Dios le puede dar una promesa. 쿠바에도 큰 회사가 있잖아요. En Cuba hay grandes empresas. 그 큰 회사는 아무나 하고 계약을 하지 Y 않습니다. esas grandes empresas no contratan a cualquiera. 어느 정도 수준 되는 회사하고 계약을 합니다. Siempre hacen un contrato con empresas que tienen un nivel. 쿠바의 가장 뛰어난 지도자들이 아무나 안 만납니다. Y entonces los líderes de Cuba no se encuentran con cualquiera, 수준 되는 사람하고 만나서 그 수준 되는 사람에게 약속을 주는 거예요. sino solo con las personas que tienen un cierto nivel y con ellos hacen promesas. 하나님이 인간에게 약속을 주셨다는 그 자체가 인간을 그 정도로 높이셨다는 뜻이고 인간에게 엄청난 그 약속을 주셨다는 그 자체가 큰 축복이라는 겁니다. El hecho de que Dios le haya dado una promesa al hombre quiere decir que así de exaltado lo consideró y que así lo bendijo. 자, 열왕기하 13장 23절 한번 보겠습니다. Si nosotros entonces podemos ver Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 23, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. 여기 보면 이런 구절이 있습니다. Aquí vemos algo. 하나님께서 그 언약 때문에 이스라엘에게 은혜를 베풀며 라고 하는 구절이 있어요. Dice que por ese pacto que tuvo con ellos no quiso destruirlos y les dio gracia. 하나님 그 언약 때문에 이스라엘을 지키시는 거예요. A causa de ese pacto es que Dios guarda a Israel. 하나님이 우리에게 언약을 주셨습니다. Dios nos dio un pacto. 안 주셔도 될 약속이었어요. Es un pacto que para él no es necesario dar. 그 언약은 100% 하나님 당신 자신에게는 손해인 언약입니다. Porque cuando Dios nos da un pacto, esto es 100% un daño para él. 굳이 안 주셔도 될 약속이거든요. Que, es decir, que esto Dios no necesita darnos un pacto. 제가 아이가 4명이 있습니다. Yo tengo 4 hijos. 그 중에 둘째가 저를 가장 닮았어요. Y el segundo hijo es el que más se parece a mí. 생긴 것도 닮았고 성향도 닮았어요. Pues físicamente y en personalidad también. 이 아이는 부탁을 할 때 집요하게 부탁을 합니다. Y él cuando me pide un favor lo hace de una manera muy precisa. 예를 들면 수영장을 가고 싶어요. Digamos que él quiere ir a la piscina. 그럼 와서 계속 얘기합니다. Y siempre me sigue diciendo, 아빠 수영장, padre piscina, 아빠 수영장, padre a la piscina, 아빠 수영장. padre a la piscina. 계속 얘기합니다. Y siempre me dice. 그 다음 날도 얘기합니다. Y el día siguiente. 내가 얘기할 때까지 얘기해요. Y hasta que yo le diga que sí, él me dice. 그러면 마지못해 제가 일주일 후에 수영장 가겠다고 약속합니다. Y entonces yo le digo, pues porque ya no tengo opción, bueno, vamos después de una semana. 이 약속을 우리 아이는 굳게 잡아요. Y él se aferra a la promesa. 일주일 후에 제가 간다고 약속을 하면 Si yo le prometí una semana después que iba. 그 다음 날 일어나서 아빠 6일 남았다. Y entonces el día siguiente se levanta, papá, faltan 6 días. 그 다음 날 일어나서 아빠 5일 남았다. El día siguiente faltan 5 días, papá. 그 다음 날 일어나서 4일 남았다. Y el día siguiente faltan 4 días. 이 아이는 이렇게 얘기해요. Y así es como él 그래서 dice. 이 아이의 말 때문에 제가 앞만 바빠도 수영장을 가야 됩니다. Y yo, por lo que él me está diciendo, sin importar qué tan ocupado yo esté, yo tengo que ir a la piscina. 제가 약속을 했기 때문에 가야 돼요. Porque yo le prometí ir a la piscina. 그 약속은 저한테 유익한 게 하나도 없어요. Entonces esa promesa que yo hice no me da ningún beneficio a mí. 그 약속을 왜 했습니까? Pero porque yo prometí 이 eso. 아이 때문에 한 겁니다. Por mi niño. 마찬가지예요. De esa misma 우리 forma. 하나님 왜 우리에게 약속을 주셨냐면 Porque Dios nos da una promesa a nosotros. 하나님에게 유익될 게 하나도 없어요. Es que a él no le de ningún beneficio. 우리 인간을 그만큼 높이셨다는 거예요. Es que así de altos nos 우리 considera. 인간을 그만큼 사랑한다는 거죠. Es decir, así nos amó a 그 nosotros. 약속 자체가 축복이라는 거예요. Es decir, esa promesa en sí es una bendición. 그리고 그 약속을 주시고 나서는 하나님은 100% 신실하게 그 약속을 지키십니다. Y cuando nos da una promesa a Dios, al 100% Él tiene que ser fiel y guardar esa promesa. 언약 때문에
이스라엘에게 은혜를 베풀고 Y por este pacto, por causa de esto, Él guardó a Israel. 그 언약 자체보다 중요한 건 언약을 주신 자체가 축복이라는 겁니다. Entonces, más allá del contenido del pacto, el hecho de habernos dado un pacto es una gran 두 bendición. 번째, 이 언약을 주신 이유가 뭘까요? ¿Y cuál es la razón por la que Él nos dio un pacto? 예레미야 11장 4절을 통해서 그 답을 얻을 수가 있습니다. Jeremías capítulo 11:4 nos puede esclarecer. Dice, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. 이 언약을 지키면 너희는 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님 되리라. Cumplid mis palabras, sí, cumplid todo, conforme a lo que os mando seréis, me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. 그게 언약 주신 이유입니다. Esa es la razón por la que Él da su palabra. Su 이 pacto. 언약을 순종하면 지속적으로 하나님과 우리의 관계가 유지되는 거예요. Es decir, que si guardamos ese pacto se mantiene nuestra relación con Dios. 그래서 이 언약을 주셨습니다. Y así nos da el pacto. 그리고 이 언약은 지극히 지키기 쉬운 약속이었습니다. Y este pacto es un pacto, fácil de cumplir. 여러분이 그 내용은 알고 계십니다. Ustedes conocen ese contenido. 그 언약은 한 가지를 요구합니다. Y este pacto pide una cosa, 순종을 요구합니다. la obediencia. 욥기 36장 11절에 보니까 만일 그들이 순종하여 숨기면 형통한 날을 보내며 즐거운 해를 지낼 것이요. Job 36:11. Si oyeren y le sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. 하나님께서는 지키기 쉬운 언약을 주시면서 순종할 것을 요구하셨습니다. Dios nos ha dado un pacto fácil de guardar y nos dice que esto estará en bienestar si lo guardamos. 하지만 잘 아시듯이 이 언약을 결국 인간은 어기게 됩니다. Pero ustedes saben que violamos este pacto. 사단의 속임으로 인간은 이 언약을 어기게 됩니다. Por el engaño de Satanás el hombre llega a perder este pacto. 창세기 3장 6절에 정확하게 기록되어 있습니다. Génesis capítulo 3 versículo 6 nos lo expresa de forma precisa. 호세아 6장 7절에 보니까 그들은 아담처럼 언약을 어기고 거기에서 나를 반역했다고 얘기합니다. O sea, 6:7, más ellos cual Adán traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. 로마서 5장 19절에 이 한 사람, 인간의 대표인 그 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인 됐다고 얘기합니다. Romanos capítulo 5 versículo 19 dice, porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. 그래서 로마서 5장 12절 그 죄 때문에 사망이 인간에게 들어왔다고 얘기합니다. Y Romanos 5:12 nos dice que por ese pecado entra la muerte a la vida del hombre. 신명기 28장 15절을 보겠습니다. Deuteronomio 28:15, pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. 이 하나님의 말씀을 순종하지 아니하 모든 저주가 임했다고 얘기합니다. Es decir, por no cumplir esta palabra de Dios es que viene toda la maldición. 언약을 어기해서 모든 저주가 임한 겁니다. Por violar el pacto es que viene toda maldición. 그 인간에게 모든 저주 가운데 있는 인간에게 새 언약을 허락하십니다. Y entonces a este hombre que está bajo toda maldición, Dios le permite un nuevo pacto. 모든 인간의 저주 가운데서 회복시킬 언약입니다. Y es un pacto que puede restaurar el estado del ser humano para que él salga de todo ello. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Aquí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. 처녀의 몸으로 구세주가 오실 것인데 그분이 임마누엘이시다. Vendrá el Salvador, el cuerpo nacido de una virgen y se llamará su nombre Emanuel. 이사야 53장 그분이 우리 모든 죄악을 담당하실 것이다. Isaías 53, él se encargará de todo nuestro pecado. 히브리 9장 15절을 보니까 그분이 새 언약의 중보자시다. Y Hebreos 9:15 nos dice que él es el dueño de un nuevo pacto, mediador de un nuevo 사도행전 pacto. 13장 23절에 보니까 그분이 구주신데 우리 예수님이시라고 얘기합니다. Y entonces Hechos 13:23 nos dice que él es el Salvador, pero este es Jesús. 새 언약 되시는 그리스도를 뜻합니다. Y entonces este nuevo pacto es el Cristo. 자, 문제에 대한 얘기까지 하겠습니다. Y entonces vamos a hablar incluso un poco del problema. 5강 모든 문제가 이제 시작됩니다. Lección 5, el inicio de todo problema. 원래 인간은 하나님의 형상대로 지음받았습니다. El hombre originalmente fue creado a la imagen de Dios, 그러면서 문제가 생기게 되죠. pero surge un problema. 특별히 5강은 창세기 3장 전체를 세밀하게 다루고 있습니다. Especialmente la lección 5 trata con Génesis capítulo 3 de una forma más detallada. 인간에게 여러 문제가 생겨요. Entonces hay varios problemas con el ser humano. 창세기 3장 8절에 하나님의 낯을 피하고
Génesis capítulo 3 versículo 8, él evita la cara de Dios. 창세기 3장 10절에 보니까 두려워하여 숨고, Y en Génesis capítulo 3 versículo 10 tiene miedo y se esconde. El hombre. 창세기 3장 12절 13절 보니까 책임을 전가하고 핑계대고, Y en Génesis capítulo 12 hasta el 14 vemos que él da la culpa a alguien más y se esconde. 생각과 마음이 무너졌음을 설명하고 있습니다. Entonces, es decir, los pensamientos y su corazón habían caído completamente. 그리고 창세기 3장 16절에서 24절에 모든 저주가 임합니다. Génesis capítulo 3, 16 al 24, todas las maldiciones vienen al ser humano. 이 모든 내용 여러분들이 알고 계십니다. Y todo esto ustedes ya lo saben. 왜 이런 일이 벌어졌냐? Pero ¿por qué ocurre esto? 그 모든 문제의 시작이 창세기 3장 1절에 뱀으로부터, 사단으로부터 시작됩니다. Todo este problema ocurre por la serpiente, por Satanás. 이 뱀이 사단임을 계시록 12장 9절, 계시록 20장 2절에 분명히 얘기하고 있습니다. Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 22 nos dice que esta serpiente es el diablo, Satanás. 이 사단으로 말미암아 창세기 3장 6절 결국 속아서 범죄하게 되고, Y por Satanás es que en Génesis 3:6 al final el ser humano es engañado y cae. 창세기 3장 23절 24절 하나님과 완전히 단절되는 일이 벌어집니다. Y Génesis capítulo 3, 23 y 24 el hombre es separado de Dios. 하나님의 에덴 동산에서 쫓겨나기 이전에 이미 하나님과의 단절이 있었습니다. Pero antes de salir del huerto del Edén ellos ya estaban separados de Dios. 선악과를 따먹는 그 순간, 선악을 알게 난 나무의 실과를 따먹는 그 순간에 이미 단절이 일어난 거죠. En el momento en el que ellos comen del árbol, del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos ya se encuentran separados. 그런데 창세기 3장 23절 24절은 하나님과 단절되어 있음을 완전히 표면적으로 보여주는 그런 구절입니다. Pero Génesis capítulo 3, 24, Génesis 3, 23 y 24 nos expresa de una forma muy clara que esta separación de Dios fue absoluta. 창세기 3장 15절 처음부터 이 모든 문제 해결책을 주셨습니다. Pero desde el principio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, la solución a todo este problema fue prometido. 읽어. Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 처음부터 모든 문제 해결하실 여자의 후손을 보내시겠다고 약속하셨습니다. Desde el principio fue prometido que iban a hacer esta simiente de mujer para resolver el problema. 보셔서 알겠지만 성경 구절만 있습니다. Y como ustedes han percibido ya, está compuesto solo de versículos bíblicos. 물론 나중에 꼭 설명해야 될 내용이 있을 때 설명이 몇 가지 들어가 있는 이 강의도 있습니다. Pues también hay algunas lecciones que requieren un poco más de explicación y ahí en esos casos la explicación está allí. 하지만 대부분의 성경 자체를 설명하도록 정리되어 있습니다. Pero está organizado de tal manera que con los versículos se entienda el tema, que la Biblia misma hable del tema. 그래서 이것을 여러분들이 묵상하고 소화하는 만큼 더 깊이 있게 전달이 됩니다. Por eso mientras ustedes más meditan en esto y mientras más asimilan esto más a profundidad, ustedes pueden compartir. 자, 쉬었다가 우리 10시 10분부터 두 번째 강의 Vamos a 진행하겠습니다. descansar un momento y desde las 10:10 vamos a empezar el segundo bloque. 저